Blue Ranger. Bigay number 14. Laya-laya. Wala pa rin. Ito. So number 14. Wala pa rin. Number 39. Bigay kay Black Ranger. Bigay kay Idol. Uy! 2-0. Number 22. Wala pa ang bola. Bigay kay number 35. Pumunta sa gilid. Wala. Nakalikin ko. Bigay. Labas ang bola. Black Ranger. Pumunta tres. Tapos. Left ball. Number 32. Wala pa kayo ng bola. Number 22, bigay ito. Man! Ito, 3-pointer! Dixon. Bigay kay Black Ranger. Black Ranger. Bigay kay Idol. Number 11. Uy, huli. Number 11 pa rin. Huli pa rin. Nakuha number 22. Nakuha number 11. Number 11. Wala naman yung Dixon. Dixon. Huli, ligin ko. Perfect opportunity. Kaya ito, huli. Huli. Uy, using the glass. Wala. Idol. Wala pa rin. Nawaligin ko. Bigay number 22. Number 22. Hey! Sayang. Number 35. Uy! Nawaligin Black Ranger. Number 39. Uy, meron ba? Nawali Kito. Kito, walang buwang bola. Kito, uy, bigay number 35. Bigay number 14. Number 14 is due by number 14. 5-2. Dito, oras over. Wow! Side ball. Number 39, Big Ranger. Oy, wow. Side ball. Number 39, yes sir. 2 points by Green Ranger. Number 14, oy, wow. Wala. Ang una. Ang pangalawa. Wala pa rin. Nakuha ni Green Ranger. Bigay kay Dixon. Dixon. Uy! Wala hesitation. Wala ba naman kay Kito? Kito. Gawa mo. Uy! Sayang. Number 29. Sa gitna. Uy, binigay kay Black Ranger. Black Ranger. Left side, foul. Side ball. Dixon. Binigay kay number 29. Number 29. Binigay kay Black Ranger. Uy, double three ball. 5-4 ang score. Number 14. Oy! Foul! Wow! Wala naman na replay. Number 22. Bigay kay number 14. Oy! Change score tayo. 5-4. Dixon, setting the play. Pumunta sa tres. Uy! In and out. Number 35.
Quito, bigay kay Blue Ranger. Blue Ranger bumuko ng 3. Go! Ako ni number 35, number 35. Bigay kay number 11. Bigay kay number 13. So number 11, wala. Ako ni Blue Ranger na naglalaway. Gano'n na naman back. Woo! Grabe naman kagawa ng lollipop yun. Woohoo! Ang score, 4-5. Last 3 minutes lang natitira. In and out. Alright, God. Number 14, crossover, double cross, stop, and shoot. Wala. Number 45, bump up. Grabe naman yun. 7-4 ang score. Naman na tatlo. Ang depensa. Tison. Uy, nahuli. Nahuli Green Ranger. Woo! 6-7. Lamang na isa. Kidlat, number 22. Wala. Nahuli number 25. Number 25. Stop. Bigay kay number 22. Bigay Quito. Quito bumukod na best. No. Nahuli. Quito pa rin. Quito, bigay kay Blue Ranger. Bigay kay number 35. No. Nahuli. Black Ranger last. Go! Uy, huli na number 22. Number 22 bumukod na best. Wala. Nahuli. Green Ranger. Pass na yung opportunity kay Tison. Uy, wala pa rin. Idol. Yes, sir. Change favor. Lamang na lang isa. Ang depensa. 8-7. Last 1 minute and 30 seconds. Quito. Bigay kay number 22. Number 22. Pumukol sa 10. Sa toss. Wala. Nakuha ni number 11. Number 11. Pinatawag kay Quezon. Binigay kay number 29. Binigay kay Green Ranger. Wala. Green Ranger pa rin. 10-7. Last 1 minute 5 seconds. Number 35. Sabinas. Floater. Wala. Nakuha ni number 14. Number 14. Oh! Wow! Two shots. Last 45 seconds na natitira. Lamang na dalawa. 10-8. Hindi. 10-7 kanina. Okay. 30 seconds. Quito. Huli. Number 29. At huli. Whoa! 12-8. Last 20 seconds. Good. 14 seconds. Number 14. Isa! 5 seconds! Isa lang lamang! Tison! Game on! Kamay! Oh, next game.